बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरियम नवाज और नवाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि किसी तरह एक सियासी शहादत मिल जाए और उसके लिए वो कुर्बानी का बकरा मरियम नवाज के चचा और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को बना रहे। और वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएं जैसे नवाज शरीफ साहिब नाअहल हुए थे। उन्हें ये लगता है कि अदलिया के साथ एक झगड़ा करके एक ऐसा तासुर देके कि पाकिस्तान के अंदर PMLN के साथ ज्यादती हो रही है तो वो कोई इनकलाबी बन जाएंगे और उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत वापस आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गुज़िश्ता एक साल में जो कुछ उन्होंने किया है, चाहे वो आवाम के साथ महंगाई की सूरत में किया हो, चाहे आवाम के ऊपर टर्चर किया हो, चाहे चीज़ों को महंगा कर दिया हो, चाहे मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया हो, उनकी बैड गवर्नेंस हो, इसके साथ साथ जो फस्तायत उन्होंने पाकिस्तान में दिखाई है, जो जुल्म व सितम उन्होंने लोगों के ऊपर किया है, अब उन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग कभी नहीं मानेंगे कि ये जालिम हैं। उनके साथ कैसे जुल्म हो सकता है। जालिम मजलूम बनने का नाटक तो कर सकता है लेकिन थोड़े अरसे के लिए कर सकता है, वो अपने आप को हमेशा मजलूम साबित नहीं कर सकता। अब ये लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी तरह नाअहल हो जाएं। वो ऐसे के फैसला किया गया है और बाकायदा बबांग दुहुल कहा जा रहा है। बार बार चैलेंज किया जा रहा है कि अदालती अहकामात की तामील नहीं की जाएगी और हम देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में इस किस्म के दावे हुकूमती कैंप से किए जा रहे बल्कि जजिस की तौहीन की जा रही है, जजिस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, मैं अब सबसे भी पूछ लेता हूं और पाकिस्तान के उन इदारों से भी पूछता हूं कि किसी एक फौजी जर्नल के खिलाफ अगर एक ट्वीट हो जाए किसी से जिसमें कोई शक हो, कोई तनकीद का अंसर हो या किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ हो या उनके किसी जुमले से इख्तिलाफ हो, ना सिर्फ इस बंदे पे गद्दारी के और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं बल्कि वो बंदा गिरफ्तार हो जाता है, फिर इस बंदे के ऊपर टर्चर किया जाता है, इसका पाकिस्तान के अंदर जीना हराम कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक जज को अब जितनी मर्जी तनकीद करे, जितना मर्जी अब बुरा भला कहीं, कोई क्राइटेरिया ही सीट नहीं है। यानी क्या इस मुल्क में जजेस की इज्जत नहीं है या तमाम इदारों के अंदर बैठे हुए लोग एक जैसे मोतबर और मोहतरम नहीं है। अदलिया तो मैंने आपको पहले बताया था कि रियासत का एक सतून है। आज रियासत का सतून नहीं है। फौज बिल्कुल बाकी इदारों की तरह एक इदारा है। फौजी आर्मी चीफ जो हैं वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, जिस तरह बाकी ऑफिसर्स हैं। चीफ जस्टिस जज साहिबान आर्मी चीफ को तलब कर सकते हैं, जबकि आर्मी चीफ ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो चीफ जस्टिस को जजेस को बुलाएंगे या उन्हें तलब करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक फौजी ऑफिसर के ऊपर जब तनकीद हो जाए, ट्वीट हो जाए, इसके अंदर बंदे गिरफ्तार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, शहरों के अंदर मुकदमे हो जाते हैं और तनकीद ना भी हो जाए, इशारा भी हो जाए, फिर भी सारी कार्रवाई हो जाती है। और जब एक जज के ऊपर होता है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इमरान खान एक लोअर कोर्ट की जज साहिबा का सिर्फ नाम लेते कि कानून के मुताबिक एक्शन होगा, तो इमरान खान साहिब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा ये अभी तक चल रहा है। उधर करोड़ों रुपए के आंसू गैस चला दी, इसके बाद ये हो रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर बराह रास्त उनके नाम लेके उनकी तस्वीरें लगाकर उनके ऊपर बहुत से भरे हुए हमले किए जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। तो ये पाकिस्तान की कौम को जागना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि इज्जत सबकी होती है, किसी एक इदारे की या किसी एक शख्सियत की इज्जत नहीं होती, ताकतवर की इज्जत नहीं होती, मोतबर और मुतहर्रिम की इज्जत होती है, उसूल वाले लोगों की इज्जत होती है, इक्तदार वालों की इज्जत नहीं होती, इक्तदार वालों की इज्जत होती है। इक्तदार की खातिर जो लोग यूटर्न लेते हैं, जो लोग बूट पॉलिश करते हैं, फिर उनकी इज्जत नहीं होती। अब नवाज शरीफ साहिब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक्चुअली तो लड़ाई करना चाह रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं और क्योंकि अदालती अहकामात नहीं मानेंगे तो शहबाज शरीफ को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा आप अदालत की बात क्यों नहीं मान रहे। जब वो नहीं मानेंगे तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह उनको घर जाना पड़ेगा। तो इस मामले को अब इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ सियासी शहादत के लिए होगा नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बावजूद पीपल पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ था इलेक्शन में। शहबाज शरीफ की नाअहली पे भी PMLN को कोई फायदा नहीं होगा इलेक्शन में। सारी दुनिया जानती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये जो PDM की जमातें हैं उन्होंने शब खून मारा हुआ है, उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया हुआ है, पाकिस्तान की आवाम का उन्होंने जीना दूभर कर दिया है और अब ये शहीद बनने की कोशिश करेंगे भी तो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे बल्कि ये अदलिया के साथ टकराव की पॉलिसी में और ये चाहते हैं कि उनका इक़्तिदार लंबा होता चला जाए। निगरान हुकूमतें एक साल तक चलती रहीं और पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने ही ना पड़ी क्योंकि इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। और देखें एक चीज़ को ज़रा अब समझिए, अदालत ने ये तो नहीं कहा कि इमरान खान को ला के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें और शहबाज शरीफ को हटा दें।
इमरान खान का बंदा अब चुन लें और उठा के इसको वजीर आला पंजाब बना दें और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दें और शहबाज शरीफ को उठा दें। ये तो नहीं कहा अदालत ने, तो ये कहा कि आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अब 90 दिन गुजर गए हैं तो 90 दिन के बजाय 120 दिन में इलेक्शन हो रहा है। तो आइन के मुताबिक अब इलेक्शन करवा दें। अब इलेक्शन कौन जीतेगा उसका फैसला अदालत तो नहीं करेगी, वो तो 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उनके 3 वोट हैं और वो भी पता नहीं पंजाब में वोट डालने आते हैं या नहीं आते। अब उनके वोटों से 3 वोटों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे तो जो बहुत बड़ी तादाद में करोड़ों आवाम हैं पंजाब की, वो फैसला करेंगे कि कौन इलेक्शन जीतेगा और कौन इलेक्शन हारेगा। किसी से इक़्तिदार छीना नहीं जा रहा, किसी को प्लेट में रख कर इक़्तिदार दिया नहीं जा रहा। क्या ये जा रहा है कि सबको इलेक्शन के अंदर ले जाया जा रहा है कि आइन पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन लड़ो। अब जब सारे इलेक्शन लड़ेंगे पता चल जाएगा कौन जीतेगा और जो जीतेगा वो इक़्तिदार में आ जाएगा। लेकिन PMLN को अपनी शिकस्त का इतना यकीन है, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, उन सारों को, उन्हें अपनी शिकस्त का इतना यकीन है कि अदालती फैसले में जब उनको इलेक्शन में जाना पड़ता है तो ये इस फैसले को अपने खिलाफ इसलिए समझते हैं कि उन्हें पता है कि इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते। तो जो खेल ये जीत नहीं सकते, जिस मैदान में इनको फतह नहीं मिल सकती, ये इस मैदान में उतरने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि जो उन्हें कहता है कि आकर फर प्ले करो, मैदान में उतरो क्योंकि टाइम शुरू हो गया है इलेक्शन का, तो ये कहते हैं ये भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें इलेक्शन में ना ले जाया जाए। अब ये उलट पिटन बातें करते रहेंगे लेकिन इलेक्शन में तुम्हें जाना पड़ेगा। इमरान खान साहिब ने टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया, लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में अब से बात करता हूँ। नवाज शरीफ साहिब कह रहे हैं और उनका यह कहना है कि अब वो एक इनकलाबी बन गए हैं। दोबारा से वो कह रहे हैं वजीर आजम को निकाला गया, मुल्क में डिक्टेटर आते रहे, मुझे क्यों निकाला गया, मेरे खिलाफ बातें की गई, ये सारी चीजें। और शिकवे नवाज शरीफ साहिब के थे 2 लोगों से, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से और फैज़ हमीद साहिब से। तो इन दोनों के टका के बूट पॉलिश किए PMLN ने और अच्छी तरह बूट पॉलिश करने के बाद उन्होंने इमरान खान को हटाकर रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से इक़्तिदार ले लिया रातों रात। यानी उन्होंने छीन लिया इक़्तिदार इमरान खान साहिब से और उन्हें निकाला और खुद आकर बैठ गए। अब नवाज शरीफ साहिब किस मुंह से दोबारा इनकलाबी बन रहे हैं, यानी मियाँ साहिब पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझते हैं। जब आपका दिल करेगा आप इनकलाबी बन जाएंगे और जब आपका दिल करेगा आप बुर्श पकड़ के पॉलिश शुरू कर देंगे। यानी लोग पागल नहीं हैं। अभी थोड़ा अरसा पहले आपने पॉलिश की है और ऐसी टका के पॉलिश की है कि इसके नतीजे में आपकी हुकूमत बना दी गई है। अब जरदारी साहिब की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, उनके साथ इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। अपने 1 दर्जन से ज्यादा जमातों ने मिलकर इक़्तिदार हासिल किया है और पैसा भी इसके ऊपर खर्च हुआ है। मुबैना तौर पे रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। बैरूनी और अंदरूनी आकाओं के कहने के ऊपर टका के आप लोगों ने बूट पॉलिश की है और इसका फायदा उठाया। अब आप दोबारा इनकलाबी बनने चले गए। यानी जब आपको इलेक्शन में जाना होता है, अवाम के पास जाना होता है, आप इनकलाबी बन जाते हैं। और जब अपने इक़्तिदार हासिल करना होता है 2 नंबर तरीके से शब खून मार के, तो आप बूट पॉलिशिया बन जाते हैं। तो अब ये लोग बेवकूफ़ और मजीद मुझे नहीं लगता कि आप लोग उनको बना पाएंगे। कहते हैं जी के रेफरेंस दायर किए जाएं इन 3 जजेस के खिलाफ। करें, यही पिंगा लिया था परवेज़ मुशर्रफ ने, दुर्गत बन गई थी और यही पिंगा लिया था इससे पहले भी अपने बाकी लोग भी लेते रहे हैं। क्या आपकी हालत हुई थी, आज तक आप इससे नहीं निकल पा रहे। आए रेफरेंस में तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आएँ। जब वो रेफरेंसेस आएंगे, उनकी सुनवाई होगी तो मजीद हकायक सामने आएंगे। जो लोग अभी बच गए हैं वो भी इसमें मजीद नंगे हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया और ये अमरीकी मैगजीन है और इसमें इमरान खान साहब ने जूम के जरिए बातचीत की थी उनसे और 5 मेन निकात हैं जिन पे इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अब भी यकीन है कि उनकी जान को खतरा है। नवंबर में उनके ऊपर एक अटैक हुआ था रैली के दौरान और खान साहब को टांग में 3 गोलियां लगी थीं, जिससे कई कारकुनान जख्मी भी हो गए थे, मजीद भी, और एक हलाक भी हो गया था। एक मुश्तबा शख्स को जाए वकुआ से गिरफ्तार भी किया गया था। ये सारी चीजें टाइम मैगजीन ने लिखी हैं। इमरान खान ने टाइम मैगजीन को बताया कि वो तवील अरसे से कातिलाना हमले की तवक्को कर रहे थे और खदशा है कि मजीद कार्रवाई शुरू हो सकती है। इमरान खान कहते हैं, शूटिंग से 1.5 महीने पहले मैंने खबरदार किया था कि यह होने वाला है। मैंने उनसे कहा कि वो मुझ पर हमला कराएंगे और एक मजहबी जुनूनी को मोरिद इल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि मैं 3.5 साल से इक़्तिदार में था और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर से मुझे ये मालूमात मिल रही थी। इसलिए अब मेरे घर के बाहर मौजूद मेरे हामियों को यकीन है कि अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मुझे मार डालेंगे। दूसरा पॉइंट्स जो इमरान खान साहब ने उठाया है वो ये है कि पाकिस्तान के माशी बहरान की वजूहात साख्ती नौयत की है। यानी उन्होंने कहा कि मार्च में महंगाई की शरह साल ब साल रिकॉर्ड 47% इजाफा है और इसी अरसे के दौरान रुपए की कदर में 54% कमी हो गई है। पाकिस्तान में माशी बहरान बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क के पास सिर्फ $4.5 अरब के
غیر ملکی ذخائر رہ گئے ہیں، یعنی $20 فی شہری کے طور پہ پاکستان کے پاس اس وقت پیسے موجود ہیں، اور ڈیفالٹ سے بچنا IMF کے رکے ہوئے بیل آؤٹ کو کھولنے پر منحصر ہے، یعنی IMF ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیتا ہے تو پھر ہم ڈیفالٹ سے بچتے ہیں، ورنہ ہم نہیں بچ سکیں گے۔ معیشت کے اوپر بڑی کھل کر بات کی اور اس کے بارے میں بتایا کہ پاکستان کی کیونکہ درآمدات زیادہ ہیں، برآمدات کم ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کا ایک بیلنس آف پیمنٹ نہیں رہتا اور پاکستان کے اوپر ایک دباؤ رہتا ہے اور لگاتار ہمیں یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور پاکستان اس کے لیے سیاحت کو بڑھائے گا، ایکسپورٹس کو بڑھائے گا، فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور کچھ اور سکیمیں ہیں جن کے ذریعے سے پاکستان میں ریزرو بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کا خسارہ کم ہو سکتا ہے۔ بہرحال عمران خان نے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور سیاحت کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے کرکٹ کا استعمال کرنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا۔ ایک نقطہ ان کا یہ تھا کہ کرونا وائرس میں پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ہینڈل کیا تھا، کیونکہ حکومت اور فوج اس معاملے پر ایک پیج پر تھے۔ دیکھیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بات ہو رہی تھی تو جان بوجھ کر سارا کریڈٹ پاکستان کی فوج کو دینے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت کی حکومت عمران خان صاحب کی جو تھی اس کو بالکل فراموش کر دیا گیا، اور یہ گلہ فوج کے ادارے سے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں سے بھی انفارمیشن اسی طرح کی فلوٹ کی گئی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب آج بھی جب ذکر کرتے ہیں اپنی کامیابیوں کا تو جہاں پہ جس ادارے کا تذکرہ کرنا ضروری ہے وہ اس کا کریڈٹس دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی فوج کی حمایت میرے ساتھ موجود تھی اور ہم نے مل کر کام کیا تھا کرونا وائرس میں، اور اس وبائی مرض پہ بڑی خوبصورت سے ہینڈل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم مل کر کام کر رہے تھے۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اس وقت کھو دی جب انہوں نے پاکستان کے انٹیلیجنس سروسز ISI کی قیادت کرنے کے لیے ان کے انتخاب کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی جنرل فیض والا معاملہ ہے۔ جنرل ندیم انجم جب آئے تھے تو اس کو ایسے رپورٹ کیا ٹائم میگزین نے خان کی طرف سے امریکہ پر مسلسل طنز کرنے پر بھی بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے کچھ عہدیدار ہیں، اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ کرونا وائرس کے بارے میں بھی رپورٹ ہوا، اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں آخری پوائنٹس یہ ہے کہ انہیں اب بھی یقین ہے کہ ان کی بے دخلی میں ان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ عمران خان نے ٹائم کو بتایا کہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈانلڈ لو نے گزشتہ مارچ میں امریکہ میں پاکستانی سفیر کو خبردار کیا تھا کہ اگر انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے نہ ہٹایا گیا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اگلے دن قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس نے بارہا کہا ہے کہ عمران خان کے دعووں میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے، وہ یہ کہتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اسی بات کے اوپر آج بھی اسٹک ہے کہ اس کو ایک وجہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے انیشٹ پاکستان سے ہوا تھا، کیونکہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے لابنگ کروائی تھی مبینہ طور پہ امریکہ میں۔ یہ ثابت کیا تھا کہ امریکہ کے بہت خلاف ہے۔ عمران خان اور جنرل باجوہ امریکہ کے بڑے پرو ہیں، بہت قریبی ہیں اور امریکی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی لیے جنرل باجوہ صاحب نے جو ہے جب وہ آرمی چیف تھے تو اسٹیٹ کی یعنی جو اسٹیٹڈ پالیسی تھی جو اسٹیٹ نے اپنائی ہوئی تھی اس کے خلاف جاتے ہوئے روس کی مذمت کر دی تھی یوکرین پر حملے کے حوالے سے۔ حالانکہ یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان مذمت نہیں کرے گا بلکہ اس معاملے میں اپنے آپ کو باہر رکھے گا جیسے بہت سارے دیگر ملکوں نے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر یہ الیکشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور اب الیکشن کو روکنے کے لیے کچھ سازشیں کی جائیں گی۔ میری اطلاع کے مطابق ایک ٹی وی چینل کے اوپر اٹیک کا پلان بھی کیا گیا ہے، مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں والے لوگوں کے ان کے منہ کے اوپر ماسک چڑھائے گئے ہوں گے تاکہ ویڈیو بنائی جا سکے، کوئی ان لوگوں کو نہیں پہچانے گا، اور ان سے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں گی جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے رجوع کیا جائے گا عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے۔ جبکہ اس قسم کا دنگا فساد کروانے کے بعد کسی ایک ٹی وی چینل کے دفتر پہ حملہ کروانے کے بعد اب سمجھ گئے ہیں کون سا ٹی وی چینل ہو سکتا ہے اور کون ٹی وی چینل کا مالک جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے۔ اس پر مبینہ طور پہ جو مجھے اطلاع ملی ہے، حملہ کروانے کے بعد الیکشن کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، کچھ لوگوں اور کچھ عمارتوں کے اوپر بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں پہ آج کل اندر کھانے ڈسکشن چل رہی ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اپنا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور پہلے تو انہوں نے 8 اکتوبر کو الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب 14 مئی کو الیکشن کروانے کا حکم آ گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مشاورتی اجلاس الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے، اور اب الیکشن کمیشن جس ادارے کو کہے گا کہ یہ چیز اب فراہم کرے، اگر وہ ادارہ فراہم نہیں کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیٹیگوریکلی جو احکامات ہیں اس کے باوجود، تو پھر ان کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بیوروکریسی کے لیے زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور وزیر دفاع یہ لوگ اس کے لیے ریسپانسبل ہوں گے اور یہ پرابلم میں آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور آفر بھی کی ہے، انہوں نے کہا حکومت الیکشن میں تاخیر کا فائدہ بتائے میں انتظار کر لوں گا،
بتائیں فائدہ کیا ہے الیکشن میں تاخیر کا؟ تو فائدہ تو ہے کوئی نہیں، کیونکہ جتنا آگے جائیں گے اتنی زیادہ اکانومی ڈوبتی چلی جائے گی۔ لگاتار 7واں مہینہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹس لگاتار نیچے چلی جا رہی ہے۔ ڈیٹا موجود ہے میرے پاس۔ اب پھر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 2.5 روپے زیادہ ہو گئی ہے، تاریخی بلندی سطح پہ چلی گئی ہے۔ انٹر بینک کے اندر اس کے بیچ میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جتنا یہ ٹائم آگے بڑھے گا اتنا زیادہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اگر الیکشن میں جانا پڑا تو ہم ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبزیاں بھی مہنگی ہو جائیں گی، چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی اور عوام پہ بہت بوجھ پڑ جائے گا۔ نواز شریف عوام کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس کو بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ جو 6 رکنی بینچ بنا تھا نا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے 2 رکنی بینچ نے جو کام کیا تھا، 3 رکنی بینچ تھا، 2 ججز نے جو کام کیا تھا، اس پہ جو 6 رکنی بینچ بنا ہے، ذرا اس کا فیصلے کا ایک حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ کلیئرٹی آ جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج خود نوٹس کی جو سماعت والا معاملہ ہے اس کے اوپر بات پکڈ اپ تھی اور کچھ اختیارات ایسے استعمال کیے تھے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ہیں۔ آئینی ماہرین کے مطابق تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ 29 مارچ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے ان معاملات پر از خود نوٹس لیا جو چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 2-1 کے تناسب سے بینچز کی تشکیل مقدمات کے تقرر سے متعلق از خود نوٹس تھا۔ تحریری حکم کے متن کے مطابق 5 رکنی بینچ قرار دے چکا ہے کہ یہ اختیار صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، یعنی اب کوئی اور استعمال نہیں کر اور چیف جسٹس اپنے اس اختیار کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔